السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيونس 3 ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. عنوان الدرس في هذا الفيديو هو لا فراز امبيراتيف او ديسكور انديريكت. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعرفوا على لا فراز امبيراتيف وغنشوفوا دي زيكزامبل ديالها ونشوفوا لي ريغل اللي كنطبقوا من دوزو ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. Donc, une petite définition pour la phrase impérative. La phrase de type impératif sert à donner un conseil, un ordre ou à formuler une demande. Maintenant, la phrase impérative كنعني بها الجملة اللي كتكون فيها نصيحة، يعني كيكون فيها conseil، أولا اللي كيكون فيها أسلوب الأمر، يعني كنعطي واحد الأمر لواحد الشخص، والجمله اللي كتكون فيها دوموند، يعني كيكون فيها طلب. اذا هاد ثلاثه كنسميو الجمله اللي كيكونوا فيها هاد ثلاثه لا فراز امبيراتيف. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. معنى la phrase impérative سواء كتسالي لنا بنقطه سواء كتسالي لنا بعلامه تعجب. La phrase impérative est construite à partir d'un verbe à l'impératif. يعني ضروري الجمله اللي كتكون impératif ضروري خاص يكون فيها le verbe conjugué au mode impératif. Donc il y a l'absence du sujet dans la phrase principale. معنى ان la phrase impérative ما كيكونش فيها نهائيا le sujet، يعني كيكون le verbe directement في الاول. Au d'abord غنشوفوا des exemples pour la phrase impérative. Regardez-moi dans les yeux quand je m'adresse à vous. Travaillons bien. Faites attention à la peinture. Laisse-moi partir. لاحظوا معايا هادو الجمل بربعة ce sont des phrases de type impératif. لاحظوا معايا بأن السوجي ما كاينش، يعني le verbe directement في الأول ديال la phrase. لاحظوا معايا كذلك بأن لي فراز سواء مثالية بنقطة سواء مثالية بعلامة تعجب. لاحظوا معايا كذلك بأن هاد الجمل كاينين فيهم جمل اللي فيهم أمر بحال لا فراز 4 laisse moi partir، يعني خليني نمشي، إذن هذا أمر. لاحظوا معايا لا فراز 3 faites attention à la peinture، إذن رد البال من الصباغة. إذن لاحظوا معايا بأن هذا راه كيدل على النصيحة. إذن هاد الجمل سواء كتدل على النصيحة سواء كتدل على طلب سواء كتدل على أمر، إذن هادو هما لي فراز امبيراتيف. Donc la phrase impérative se plie à toutes les règles du discours indirect. معنى أن la phrase impérative إلا بغينا نتحولو من discours direct لديسكور indirect فلا phrase impérative كتخضع لجميع القواعد ديال discours indirect. غنديرو un petit rappel pour les règles du discours indirect. La ponctuation disparaît. Les guillemets point d'exclamation. معنى أن علامة الترقيم كتحذف، يعني ما كتبقاش في ديسكور انديريكت. معنى لي غيومي يعني اقواس، يعني بين قوسين ما كيبقاوش في ديسكور انديريكت. كذلك علامه التعجب حتى هي ما كتبقاش. Il y a une transformation des adverbes ou expressions du lieu et du temps. معنى ان تعابير ديال اولا ظروف المكان او ظروف الزمان كتشونجا، يعني كتبدل من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. Il y a une transformation du pronom personnel des déterminants possessifs. كذلك كيكون عندنا واحد ترانسفير اولا واحد شونجمون ديال لي برونوم بيرسونيل، يعني ضمائر الشخصيه، يعني جو tu elle هادو كيتبدلوا على حسب الكلام. كذلك ضمائر الملكيه حتى هما كيتبدلوا. Il faut faire la concordance de temps si le verbe introducteur est au passé. إلا كان عندنا لو فيرب انتروديكتور في الباسي فكيكون عندنا واحد توافق ديال الازمنه
من discours direct à discours indirect. C'est juste un petit rappel pour les règles du discours indirect. Comment passer d'un discours direct au discours indirect lorsque la phrase est de type impératif? Maintenant, كيفاش ندير واحد transfert من discours direct au discours indirect ملي تكون عندي la phrase de type impératif. معنى كيفاش نحول la phrase impératif من discours direct au discours indirect بطريقة صحيحة. Donc, si le verbe au discours direct est au mode impératif, nous avons le choix entre deux possibilités. Première possibilité, remplacer l'impératif par l'infinitif précédé par une préposition. La deuxième possibilité, remplacer l'impératif par le mode subjonctif. Maintenant, il est qu'un indi, le verbe du discours direct conjugué في le mode impératif فغيكون عندي جوج ديال الاختيارات باش ندوز للديسكور indirect. soit الاختيار الاول هاد لو فيرب اللي كيكون عندي في ديسكور ديريكت كونجيغي على امبيراتيف نحولو لانفينيتيف ديسكور ديريكت ونزيد قدامو واحد البريبوزيسيون اللي كتكون دو. ولا هاد لو فيرب في الامبيراتيف ديسكور ديريكت غادي نحولو في ديسكور انديريكت المود سوبجونكتيف. اذا باش نفهموا هادشي اللي قلنا غنشوفوا des exemples pour chaque possibilité. Donc, regardez, je vois la première possibilité, remplacer l'impératif par l'infinitif précédé par une préposition. Regardez, je vois l'exemple. لاحظوا معايا الفوق عندي la phrase de discours direct. Il lui a dit parle plus fort. معنى قال ليه تكلم بالجهد. لاحظوا معايا لو فيرب ديال لا فراز عندي لو فيرب parler conjugué à l'impératif. اذا عندي هنا parle. لاحظوا معايا الا تحولت لديسكور انديريكت كي غيولي. دونك il lui a dit de parler plus fort. اذا لاحظوا معايا بان ولات عندي parler avec er à la fin. اذا هنايا حولت لو فيرب من لامبيراتيف حولته للانفينيتيف. اذا رجعته للاصل ديالو اللي هو parler avec er à la fin. وزدت قدامه واحد البريبوزيسيون اللي هو دو. اذا ولات عندي الجمله il lui a dit de parler plus fort. اذا هذا هو الشونجمون اللي درت. اذا هذه هي لا بروميير بوسيبيليتي اللي هي نحول لو فيرب من لامبيراتيف نحولو لانفينيتيف ديسكور انديريكت ونزيد قدامه واحد بريبوزيسيون اللي هي دو. ودابا غنشوفو لا دوزيام بوسيبيليتي remplacer l'impératif par le mode subjonctif. اذا غنشوفو ليكزامبل. لاحظوا معايا الفوق عندي لا فراز في ديسكور ديريكت il lui a dit parle plus fort. بمعنى قال ليه تكلم بالجهد. اذا لاحظوا معايا دائما عندي لو فيرب parler conjugué au mode impératif discours direct. عندي parle. اذا الا تحولت لديسكور indirect غتولي عندي الجمله il lui a dit qu'il parle plus fort. لاحظوا معايا بان لو فيرب parler هنايا في ديسكور indirect conjugué au subjonctif. علاش؟ حيت عندي لا سيبوردوني غولاتيف que وعندي البرونوم بيرسونيل il اللي كيعوض ليا لوي لانه كيتكلم معاه هو. وعندي الفيرب parler conjugué avec le pronom personnel elle في subjonctif. اذا هذا هو لو شونجمون اللي درت. اذا في ديسكور ديريكت كان عندي لامبيراتيف وفي ديسكور انديريكت ولا عندي سبجونكتيف. اذا هذه هي لا دوزيام بوسيبيليتي. وباش نثبتوا المعلومات اللي شفنا في هذا لا فيديو غادي نخدموا اكزرسيس كيف العاده. لانتيغي من هذا الاكزرسيس هو نحولوا لي فراز امبيراتيف من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت ونعطيو لي دو بوسيبيليتي. يعني نحولوا لامبيراتيف
l'infinitif précédé par préposition de ou subjonctif كذلك. غنقرا la question. Transformer les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc la phrase A, tu lui as dit, avance plus rapidement. La phrase B, Ali a dit, prenez ce raccourci. La phrase C, nous avons demandé au public, chantez avec nous. La phrase D, mon ami m'a dit, appelle ta sœur. La phrase E, elle a demandé, parlez fortement. La phrase F, elle a suggéré, allez au cinéma. Au d'abord, نشوفوا les réponses. Pour la première phrase, la phrase A, tu lui as dit, avance plus rapidement. لاحظوا معايا le verbe avancer conjugué في l'impératif. لاحظوا معايا حطيت deux possibilités. عندي la phrase اللي في السهم الأصفر عندي هذه la première possibilité. و la phrase اللي في السهم الأحمر هذه la deuxième possibilité. إذا لاحظوا معايا غنقرا la phrase الأولى. Tu lui as dit d'avancer plus rapidement. لاحظوا معايا بأني حولت le verbe avancer l'infinitif يعني زدت ليه واحد er à la fin ودرت قدامه de. إذا هنايا هذه هي la première possibilité يعني de ou l'infinitif. donc ولات عندي الجملة tu lui as dit d'avancer plus rapidement. غنشوف دابا la deuxième possibilité. Tu lui as dit qu'il avance plus rapidement. لاحظوا معايا بأن عندي هنايا la subjonctif. علاش؟ لأن عندي la subordonnée relative que وعندي le verbe avancer conjugué au subjonctif avec le pronom personnel il لأن كيهضر معاه هو. il lui a dit كيقول لي هو. دابا غندوزو la phrase B. Ali a dit prenez ce raccourci. إذن لاحظوا معايا la possibilité الأولى. Ali a dit de prendre ce raccourci là. لاحظوا معايا عندي خليت الفيرب prendre في l'infinitif يعني رديتو l'infinitif ديالو يعني الأصل ديالو وزدت la préposition de في القدام. إذن هذه la possibilité الأولى. La possibilité 2, Ali a dit quel pronom ce raccourci là. إذا هنايا حولت le verbe prendre la subjonctif. ولات عندي qu'il pronom. لاحظوا معايا هنايا علاش درت il avec s à la fin يعني elle ديال pluriel. علاش؟ لأن لاحظوا معايا في الجملة الأولى اللي هي la phrase B عندي prenez avec e z à la fin يعني كيهضر مع مجموعة. إذا هذا الشخص اللي كيوصل الكلام يعني كيغابورت لي بارول كيدوي عليهم هما مجموعة يعني يوليو يولي il avec s à la fin. داكشي علاش درت il avec s à la fin ديال البلوريال. لاحظوا معايا درت راكورسي لا يعني زدت واحد لا تما. علاش؟ لأن عندي سو اللي هو adjectif administratif. La phrase C. Nous avons demandé au public, chantez avec nous. إذا البوسيبيليتي الأولى. إذا كيف العادة غادي نرد لو فيرب شونتي لانفينيتيف ديالو يعني غنزيد ليه او ار على فان وغنزيد عليه قدامو لا بريبوزيسيون دو. في لا بوسيبيليتي دو غادي ندخل لا سبجونكتيف غتولي عندي كيل شونت. Donc, nous avons demandé au public qu'il chante avec nous. لاحظوا معنا عندي public عندي واحد يعني public جمهور واحد. داكشي علاش درت il هو. donc دخلت qu'il chante avec nous. نشوفوا la phrase suivante. Mon ami m'a dit appelle ta sœur. La possibilité 2 غادي ندير لو فيرب ابل يعني ولات عندي لو فيرب ابلي
ولا عندي في l'infinitif ولا عندي er ولات d'appeler. إذا هنايا دخلت لا préposition do في القدام ورجعت le verbe appeler و l'infinitif ديالو. La deuxième possibilité, دخلت la subordonnée que ou conjuguer le verbe appeler avec le pronom personnel je في la subjonctif. إذا عندي la phrase بحال هاد الشكل. Mon ami m'a dit que j'appelle ma sœur. علاش درت هذيك جو تما؟ إذا علاش؟ لأن في la phrase الأولى في discours des règles mon ami m'a dit. إذا قال لي أنا. إذا أنا يعني أنا اللي وصلت الكلام، يعني غنتكلم عن نفسي. La phrase E, elle a demandé parler fortement. إذا غتولي في la possibilité الأولى elle a demandé de parler fortement. لاحظوا معايا دخلت هنايا la préposition de وخليت le verbe parler في l'infinitif ديالو، يعني زدت er à la fin. لاحظوا معايا في la possibilité de elle a demandé qu'elle parle fortement. إذا هنا conjuguer le verbe parler avec le pronom personnel elle avec s à la fin، يعني ديال pluriel. علاش؟ لأني عندي parler avec e z à la fin في discours direct، يعني كنتكلم عليهم هما بزاف، يعني جماعة. ودابا غندوزو لا phrase F. Il a suggéré aller au cinéma. Donc غادي نشوفو la première possibilité. Il a suggéré d'aller au cinéma. لاحظوا معايا رجعت le verbe aller في l'infinitif ديالو، ولات عندي aller avec er ودخلت la préposition في القدام، ولات عندي d'aller. دابا غنشوفو la deuxième possibilité. Il a suggéré qu'ils aillent au cinéma. لاحظوا معايا بأن هنايا conjuguer le verbe aller au subjonctif مع le pronom personnel il. بس عندي qu'ils aillent. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال هاد لا فيديو، وإن شاء الله نلتقاو في نوفيل فيديو مع درس جديد. Merci.